Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Happy Sunday everyone, welcome to the house of the Lord. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan menenangkan hati kita dan bermeditasi secara pribadi kepada Tuhan. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of the Lord in meditation and in prayer. Panggilan beribadah diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. A call to worship is taken from 1 Chronicles 16 verse 29. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkannya. Please stand and hearken to the call to worship. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29, demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita muliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan menyanyikan pujian ini. Shout to the Lord. Let us glorify our Lord Jesus Christ. And together we sing, shout to the Lord. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your
Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari yang indah ini. Heavenly Father, thank you for this beautiful day. Terima kasih atas berkat yang melimpah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Thank you for the countless blessings you have bestowed upon us. Terima kasih atas anugerah dan belas kasihan-Mu yang membimbing kami bahkan dalam masa yang sukar. Thank you for your endless grace and mercy which guide us through even the most difficult times. Terima kasih atas anugerah keselamatan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan damai sejahtera yang Kau berikan di hati kami. Thank you for the salvation, your providence, your protection, and joy upon our hearts. Kami berdoa kiranya kami terus menyatakan rasa syukur kami melalui perkataan dan perbuatan. We pray that we may always show our gratitude through our words and actions. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Let us listen to the message of hope taken from 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan karena Allah begitu setia kepada kita dan selalu menemani kita bahkan dalam masa yang sukar. Marilah kita naikkan pujian, What a Day That Will Be. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to
and lead me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Amin. Satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan memandang wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Berita pengampunan dari Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13. God's message of forgiveness is taken from 1 John 5 verse 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Marilah kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku mau cinta Yesus. Let's worship Him and sing, I love to love Jesus. I long to love Jesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyanyikan ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saya mengundang yang pria untuk menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus. Adalah janjimu kepada Tuhan. Mari yang wanita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama nyanyikan ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa. Ya
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari FIBC Vocal Group dengan lagu Segenggam Debu. Yang abadi mengalir di hati.
bersamamu dengan segenap hatimu. Yang ada di hatimu agar sukacita yang abadi mengalir di hatimu. Telah tertulis di dalam kitab suci. Janganlah menghakimi sesamamu dan janganlah menyombongkan dirimu. Sebab kita hanyalah segenggam debu yang Tuhan hembuskan nafas hidupnya. Sebab kita hanyalah segenggam debu yang Tuhan hembuskan nafas hidupnya. Sebab kita hanyalah segenggam debu yang Tuhan hembuskan nafas hidupnya. Terima kasih FIBC Vocal Group. Pesan yang sangat baik untuk kita semua ya. Kita semua hanyalah segenggam debu, jangan menghakimi sesama, jangan sombong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita datang kepada Dia untuk mengakui segala dosa kita dan membawa permohonan kita kepada Dia. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Sebelum kita masuk ke dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Memulihkan
pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari ini. Hari di mana Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. We thank you Lord for today. The day that you have made for us. The day that you have brought us into your house to worship you. Kami naikkan syukur kepadamu atas segala berkat yang Tuhan curahkan ke dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. Lord, we want to give you thanks for all the blessings that you have bestowed upon us in the days past. Kami tidak kekurangan apapun karena Tuhan telah mencukupi kebutuhan kami. We have not lacked anything because you have supplied all our needs. Bapak, kami juga datang mengakui bahwa kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are all sinners. We know what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan tolong kami di hari mendatang hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, please forgive us our sins and wash us clean with the blood of your Son, Jesus Christ. And we pray, may you help us to live in accordance to your will in the days to come. Bapak, kami pun naikkan doa terus untuk mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi akibat banjir bandang di Texas. Lord, we want to pray for those who have lost their loved ones in the flash flood in Texas. Kami mohon biar Tuhan kuatkan dan hibur hati mereka. We pray, may you strengthen their hearts. May you comfort them. Dan biarlah Tuhan tolong mereka sewaktu mereka membangun kembali hidup mereka. And we pray, may you help them, Lord, as they rebuild their lives. Bapak, kami juga terus berdoa supaya ada perdamaian di Ukraine dan juga di Timur Tengah. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah kembali mereka yang hidup di sana bisa hidup dalam damai sejahtera. And we pray, Father, for peace both in Ukraine and in the Middle East. We pray that those who live there may once again live in peace. Bapak, kami pun naikkan doa buat pemerintah kami di Amerika ini, supaya Tuhan terus menuntun setiap langkah yang mereka ambil, agar mereka berjalan di jalan-Mu. And we pray, Father, for those who are in the government of the United States, that they may walk with you in your path. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami naikkan doa buat Tante Elvir, buat Caitlin, supaya Tuhan terus menyembuhkan mereka, menghilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We lift up Tante Elvir and Caitlin into your hands, that you will continue to heal them and to take the pain away from their bodies. Kami naikkan doa buat Encik Lina, buat Budi. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, sehingga mereka bisa kembali berdiri dan berjalan. We pray for our sister Lina and our brother Budi, that you will also give them strength so they can once again stand and walk without pain. Kami juga terus berdoa buat Irawan, supaya Tuhan terus kuatkan kakinya dan juga Pilar yang sakit di lututnya, supaya mereka bisa berjalan dengan bebas tanpa rasa sakit. We also pray for Irawan and Pilar, that you will touch their knees so that they can walk without pain. Kami naikkan doa pula ya Bapak buat Benita, buat Engkau Hans, buat Dewi, buat Susan, biar Tuhan terus bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit dan beri mereka kesehatan kembali. And we pray, Father, for Benita, for Hans,
for Dewi and also Susan. May you touch each of them. May you heal them from all their diseases. May you cleanse their bodies, Father, so that they will be healthy. Bapak, kami juga naikkan doa buat saudari kami Herwi di Indonesia. Kami mohon Tuhan terus jamah, kuatkan dia, dan Engkau yang enyahkan sakit pada tubuhnya. We pray, Father, for our sister Herwi, who is now in Indonesia. May you touch her. May you cleanse her body. May you strengthen her. May you always, Lord, be with her. Speak to her, comfort her, and strengthen her spirit. Kami juga terus berdoa buat Anyau. Biar Tuhan terus sembuhkan, kuatkan dia, bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit. We also pray for our brother Anyau, that you will continue to strengthen him, to cleanse his body from diseases, Lord, and to heal him. Kami juga terus berdoa buat Mira, buat Stephanie, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. We also pray for Stephanie and Mira, that you will continue to give them strength and good health. Kami berdoa pula buat Enci Alwan, buat Engkok Fabian, buat Ai Ratna, biar Tuhan juga jamah tubuh mereka, kuatkan dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We also pray for our sister Alwan, our brother Fabian, our sister Ai Ratna, that you will touch each one of them, that you will heal them, and that you will give them strength, dear Lord, and good health. Dan kami pun berdoa supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Sandra dan Esther. And we pray, may you continue to give strength and good health to our sister Esther and Sandra. Kami naikkan doa pula ya Tuhan buat Mama dari Calvin di Indonesia, supaya Tuhan jamah dia dan sembuhkan dia. We also pray for Calvin's mother in Indonesia. May you also touch her and heal her. Kami berdoa buat Om Arthur, memohon Tuhan memberikan terus kekuatan supaya dia bisa menjalani perawatan dan hidup dengan kuat dan sehat. And we always pray, Lord, we continue praying for Om Arthur that you will continue to strengthen him, that he can go through the treatment week by week, and that he can be healed and be healthy again. Bapak, kami juga terus naikkan doa buat bekas tetangga kami, Norma, biar Tuhan terus jaga dia, berkati dia, dan sembuhkan dia. And we pray for our former neighbor, Norma, that you will continue to strengthen her and to keep her healthy. And may you always bless her and her family. Kami sekarang naikkan doa ya Bapa buat Andri, buat Kopardi, buat Ci Ina. Biar Tuhan juga jaga, tengok mereka, sembuhkan mereka. Dan juga pertahankan, lindungi memori mereka. We pray, Father, for Andri, for our brother Pardi, for our sister Ina. May you continue to keep them strong and healthy. May you also, Lord, keep their memories intact so they will always know who they are and who we are. Terima kasih. Thank you, Lord. Sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Oh ya, Bapak, kami juga berdoa buat Cynthia, Peggy yang sekarang sudah di Kyrgyzstan melayani-Mu, supaya Tuhan bersama mereka, memberkati pelayanan mereka. Lord, we also want to lift up our sister Cynthia and Peggy, who are now in Kyrgyzstan, that you will be with them, that you will bless them and use them. Kami naikkan doa bagi tim yang akan berangkat ke Fiji nanti malam, supaya Tuhan juga bersama mereka, melindungi dan memberkati pelayanan mereka di sana. And we pray for the team that will be going to Fiji tonight, that you also will keep them safe and that you will bless their ministries there. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. And we pray all of this
In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka 1 Korintus pasal 16. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 16. 1 Korintus pasal 16, kita membaca ayat 1 hingga ayat 4, and we are going to read from verse 1 to verse 4. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Korintus 16, 1 hingga 4. 1 Corinthians 16, 1 to 4. Saya membaca ayat 1, saudara ayat 2, begitu seterusnya. I will read verse 1, and you will respond by reading verse 2 and so forth. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Verse 3, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu together. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah tanganilah uang dengan kehati-hatian, bukan dengan kecintaan. The theme of today's message is handle money with care, not love. Saudara, salah satu topik yang paling sensitif untuk dibicarakan di gereja adalah topik tentang uang. Secara khusus, secara spesifik, tentang pemberian persembahan. One of the most sensitive topics to talk about in the church is money. To be specific about the giving of money. Dan saya juga mesti mengatakan bahwa salah satu cara yang paling tepat untuk mengukur kondisi rohani seseorang adalah lewat uang. Secara khusus, pemberian persembahan. And I must also say that one of the most reliable ways to gauge our spiritual condition is money. Specifically, the giving of money. Tidak heran saudara-saudara, uang adalah salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di Alkitab. It is no wonder that money is one of the most talked about topics in the gospel. Saudara-saudara, ada 29 kutipan tentang uang yang dibuat atau dikatakan oleh Yesus. Jauh lebih banyak daripada kutipannya tentang perzinahan, yaitu sebanyak 10 kali. You see, there are 29 quotations about money made by Jesus. Way a lot more than his warnings about adultery, which is about 10 times. Nah, coba berikut ini dari 29 rujukan, saya akan bacakan 3 di antaranya. Here are 3 out of the 29 references to money made by Jesus. Yang pertama dari Matius 6, 19 hingga 20. And the first one is taken from Matthew 6, 19 to 21. I will only read this in Indonesian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di dalam pasal yang sama, ayat 24, Kristus Yesus juga memberikan kepada kita peringatan ini. In the same chapter 6, verse 24, Jesus also warns us. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi
kepada Allah dan kepada Mamon. Satu lagi, di Injil Markus kita bisa membaca tentang seorang janda miskin yang memberikan 2 keping uang ke dalam kotak persembahan. And in the Gospel of Mark, we can read about a poor widow who puts 2 small copper coins in the offering box. Nah, melihat itu, Yesus lalu berkata, saya bacakan dalam bahasa Indonesia, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, sebagaimana kita tahu, alasan Yesus berkata-kata cukup banyak tentang uang bukan karena dia itu tidak punya uang dan perlu uang. As we all know, the reason Jesus talks a lot about money is not because he is broke and in need of money. Dan juga bukan karena Allah anti terhadap orang-orang yang kaya. Maka dia itu seolah-olah mengejar-ngejar orang kaya dan meminta-minta mereka untuk memberi kepada Tuhan. And it is not because God is against rich people. So he is out to get the rich by making them pay more to God. Bukan. Yesus berbicara banyak tentang uang karena ada sesuatu tentang uang yang kita mesti ketahui, yaitu bahwa uang mempunyai kuasa. You see, there's something about money that we should be aware of. And that's the reason Jesus talks a lot about money. What is it? Money has power. Saudara, mohon perhatikan, saya tidak berkata bahwa bila kita punya uang, kita akan punya kuasa. Please note, I'm not saying that if we have money, we will then have power. Sudah tentu itu betul, tapi bukan itu yang saya katakan. That is of course true, but that's not what I'm saying. Yang saya katakan adalah, uang mempunyai kuasa, yang berarti ada kekuatan atau kuasa di dalam uang. What I'm saying is money has power, which means there is power in money. Jadi sewaktu Yesus berkata, tidak ada orang yang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Secara tidak langsung dia menempatkan uang atau Mamon setara dengan Allah. You see, when Jesus says, no one can serve 2 masters. You cannot serve God and money. He indirectly put money on a par with God. Nah, saudara, dengan latar belakang itu, marilah sekarang kita telaah ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. With that as a backdrop, let us now delve into this passage that we have just read. Di akhir suratnya, Paulus menyisihkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya tentang uang. At the end of his letter, Paul takes the time to answer the question raised to him about money. Tampaknya gereja di Korintus telah menulis surat kepadanya, meminta petunjuknya tentang apa yang mesti mereka lakukan untuk menolong saudara-saudara mereka seiman di Yudea yang sedang berkebutuhan. Apparently, the church in Corinth has written to him asking for direction about what it is they can do to help
their fellow Christians in Judea who are in deep need. Mari kita berhenti sejenak. Let us pause first. Saudara, kita hanya dapat menduga bahwa mereka yang di Korintus telah mendengar tentang situasi buruk yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Yudea. We can only assume that they in Corinth have heard about the dire situation faced by Christians in Judea. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 27 hingga 30, kita dapat membaca tentang nubuat yang dinubuatkan oleh seorang nabi bernama Agabus tentang bala kelaparan yang akan melanda seluruh dunia. In Acts 11:27 to 30, we can read about a prophecy made by a prophet by the name of Agabus, that there will be a great famine all over the world. Nah, kita hanya bisa menduga bahwa nubuat itu telah menjadi kenyataan. Itu sebab para murid memutuskan untuk mengirim bantuan kepada saudara-saudara seiman mereka di Yudea. We can surmise that the prophecy came true. Hence, the disciples decided to send relief to the brothers living in Judea. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, bukankah Agabus menubuatkan akan ada bala kelaparan melanda seluruh dunia? Perhaps we are wondering, didn't Agabus prophesy that there would be a great famine all over the world? Berarti setiap orang, termasuk yang tinggal di Korintus, which means everybody, including those in Corinth. Namun kok mengapa mereka yang di Korintus tidak terpengaruh oleh bala kelaparan, hanya mereka yang tinggal di Yudea? But how come they in Corinth were not affected by the famine, only those in Judea? Nah, saudara, dari Roma pasal 15 ayat 26, kita pun tahu bahwa gereja-gereja di Makedonia dan Akhaya tidak terlalu terpengaruh oleh bala kelaparan itu pula. From Romans 15:26, we know that the churches in Macedonia and Achaia were not affected by the great famine either. Itu sebab mereka dapat mengirim bantuan kepada orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. And that is the reason they were able to make contribution to the poor among the saints in Jerusalem. Nah, mungkin ada dua penjelasannya. There are two probable reasons. Pertama, mereka yang tinggal di Yudea bergantung sangat pada pertanian. Itu sebab mereka mudah dipengaruhi oleh iklim. The first is those in Judea depend heavily on agriculture. So they are vulnerable to climate change. Berarti tidak ada hujan, tidak ada panen, which means no rain, no crops. Sedangkan mereka yang tinggal di Yunani, yaitu di Makedonia, Akhaya, dan Korintus, dan yang tinggal di Galatia, sekarang di negara Turki, lebih bergantung pada perdagangan. Itu sebab mereka tidak terlalu terpengaruh. While those in Greece, Makedonia, Achaia, and Corinth, and in Galatia, in today's Turkey, depended more on commerce. Hence, they were not as affected. Tapi mungkin ada penjelasan lain. But there is another probable reason. Mereka yang di Yudea memang orang-orang miskin. Sedangkan mereka yang tinggal di wilayah lain, mereka lebih berkecukupan. Those in Judea were poor, while those in these other areas were better off. Saudara, sebagaimana kita ketahui, orang yang miskinlah yang paling menanggung beban di dalam masa susah. As we all know, the poor are usually the group that bears the brunt of any kind of
economic downturn. Nah, saudara, dalam suratnya kepada gereja di Roma, Paulus menyebut mereka orang-orang miskin yang kudus di Yerusalem. In his letter to the church in Rome, Paul refers to them as the poor among the saints in Jerusalem. Jadi mungkin dua faktor ini, kemarau dan kemiskinan, yang berperan besar di dalam kesengsaraan mereka. Perhaps these two factors, the drought and the poverty, play a role in their financial predicament. Dan ini yang membuat Paulus bertekad mengumpulkan dana untuk mereka, requiring Paul to raise funds for them. Nah, begitu mendengar bahwa ada kebutuhan di Yerusalem, gereja di Korintus memutuskan untuk berbuat sesuatu. Hearing there is a need in Jerusalem, the church in Corinth decides to step up to the plate. Nah, jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. So here is the first lesson we can learn. Adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen menolong orang yang menderita dan yang berkebutuhan. It is our Christian duty to help those who suffer or are in need. Saudara, kita mengirim bantuan bukan karena itu adalah sesuatu hal yang baik untuk dilakukan, tetapi itu adalah kewajiban kita. You see, we send relief not because it is a good thing to do. No, but because it is a must. Paulus mengingatkan kita di Galatia 6 ayat 2. Pikulah beban satu sama lain, dan dengan itu engkau menggenapi hukum Kristus. Paul reminds us to bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Saudara, ada satu peribahasa yang tidak akan dapat kita temukan di kamus Tuhan, yaitu setiap orang urus diri masing-masing. Tidak ada. There is one idiom that we cannot find in God's dictionary. Every man for himself. Dalam kamus Tuhan kita hanya dapat temukan peribahasa tiap orang urus satu sama lain. In God's dictionary, we can only find this idiom. Every man for each other. Saudara, kita mesti menanggung beban satu sama lain, bukan karena beban orang tiba-tiba menjadi beban kita, bukan. We must bear one another's burdens, not because another's burdens suddenly become our burdens. Saudara, kadang-kadang oranglah yang membuat diri mereka harus menanggung beban itu, bukan karena tanggung jawab kita. Sometimes it is because their own doing. They have to bear this burden. Nothing to do with us. Tapi saudara, kita harus menanggung beban satu sama lain karena kita mesti berbelas kasihan kepada orang yang susah. We must bear one another's burdens because we should feel compassion toward them. Dengan kata lain, apapun penyebabnya, kenapa dia harus tanggung beban itu? Waktu kita melihat dia menanggung beban itu, kita mesti turut susah hati, bukan senang hati. Kita harus turut menderita bersama dia. So whenever we see somebody bear the brunt, bear the burdens, granted it is their own doing, we still must have compassion toward them. We still must feel for them. We feel must hurt along with them. Nah, ini membawa kita kepada pelajaran yang kedua, yaitu
sebelum kita bisa mempunyai hati untuk memberi, kita mesti mempunyai hati buat orang dulu. This brings us to the second lesson, which is before we can have a heart for giving, we must first have a heart for people. Di Matius 14, 13 hingga 21, kita bisa membaca bahwa para murid berpikir mereka telah melakukan tugas mereka, yaitu memberi makan orang dengan Injil. Maka ya udah sekarang mereka bebas. In Matthew 14, 13 to 21, we can read that the disciples thought because they had done what they had to do to feed the people with the gospel, they are off the hook. Mereka tidak lagi sekarang bertanggung jawab atas orang banyak yang tengah kelaparan. They just assume that they're not responsible for the multitude's hunger. Itu sebab mereka berkata kepada Yesus, suruh mereka pergi ke kampung-kampung dan beli makanan. That is the reason they said to Jesus, send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves. Tapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, kamu memberi mereka makan. But Jesus said to them, they need not go away. You give them something to eat. Saudara, Yesus menginginkan para muridnya mempunyai hati buat orang itu. You see, Jesus wanted them to have a heart for the people. Yesus tahu mereka mungkin bingung. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang, mereka tidak punya cukup banyak makanan. Of course Jesus understood what they had in mind, that it would be impossible to feed 5,000 people. They did not have enough resources. Betul, saudara. Tapi yang terhilang dari para murid adalah belas kasihan. That is true, of course, logistically speaking, but what is missing in the disciples was compassion. Heart for the people. Kalau mereka punya belas kasihan, punya hati untuk orang, mereka akan berkata begini kepada Yesus. Kasihannya, mereka sudah ikut engkau, ikut kita, dengar firman berjam-jam. Sekarang mereka kelaparan, nggak ada makanan. Gimana ya kasihannya mereka? You see, if they had a heart for the people, they would have come to Jesus and said this to him. What should we do? I feel badly, or we feel badly for them. They have been following you for hours. They have been sitting here listening to you. Speak to them about the kingdom of God. Now they're hungry, they have no food to eat. What can we do? But that's not what they said. Bukan itu yang mereka katakan. Yang mereka katakan adalah suruh mereka pergi. What they said to Jesus was, send them away. Go to the villages and buy food for themselves. Saudara, Tuhan tidak mau mereka, para muridnya, hanya peduli dengan jiwa yang hilang, tapi tidak peduli dengan perut yang kosong. You see, Jesus did not want them to only care for the lost souls and not care for the hungry stomachs. Bukankah ironis?
Kita bisa begitu peduli dengan keselamatan jiwa orang, tapi sama sekali tidak punya belas kasihan terhadap mereka. Isn't it ironic that we can be so caring about people's salvation, but at the same time have no compassion for them as people? Apa yang terjadi? So what happens to us? Sudah tentu ada banyak penyebabnya, saya akan berikan 2 saja. Of course, there are many reasons, so let me just cite 2. Pertama, saudara, kita yang dibesarkan di dalam keluarga, di mana yang paling penting adalah bertahan hidup, cenderung bertumbuh besar menjadi orang yang tidak peduli dengan manusia. We who were raised in a home where the most important thing was survival tend to grow up not caring for people. Jadi peribahasa yang kita gunakan adalah setiap orang urus diri masing-masing. So we say every man for himself. Kedua, secondly, kita yang dibesarkan dalam keluarga di mana yang terpenting adalah keberhasilan, cenderung bertumbuh besar menjadi orang yang tidak peduli dengan manusia. We who were raised in a home where the most important thing was achievement tend to grow up not caring for people. Kita hanya peduli dengan keberhasilan akademik kita, dengan produktivitas kita, berapa besar penghasilan kita, apa pekerjaan atau karir kita. In the end, we only care about our academic achievement and productivity, how much money we make, and what kind of work we do, etc. Jadi saudara, ada banyak alasan mengapa kita akhirnya menjadi orang yang tidak peduli dengan manusia. Akhirnya setelah kita menjadi orang Kristen, yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah kita peduli dengan keselamatan mereka. Itu saja. So you see, there are many reasons why we don't care for others as people. At best, after we became Christian, we only care for their salvation. Mereka menjadi objek kewajiban Kristiani kita, yaitu untuk diselamatkan. They become object of our Christian duty to bring salvation to them. Selama kita sudah membawa keselamatan kepada mereka, damai sentosa hati kita, tidak ada lagi rasa bersalah. Kita telah menunaikan kewajiban kita. But in the end, this is how we think. As long as I have shared the gospel with you, I'm off the hook. I don't have to do anything anymore for you. I don't have to care about you as a person. I've done my job, and God is pleased with me. Wrong. God is not pleased. Jadi inilah yang mesti kita ingat. Sebelum kita dapat memberi kepada orang, kita mesti mempunyai rasa sayang terhadap orang. Before we can give to people, we must first care for them. Mari masuk ke pelajaran yang ketiga. Let's now move on to our third lesson, yaitu memberi menuntut, pertama, perencanaan, kedua, prioritas, ketiga, disiplin, keempat, kemurahan hati. Giving requires intentionality, priority, discipline, and
generosity. Perhatikan petunjuk yang Paulus berikan. Please listen to Paul's instruction. Di hari pertama setiap minggu, kamu menyisihkan dan menyimpan sesuai dengan yang telah kamu peroleh. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper. Mari kita lihat satu persatu. Now let's look at each of these attributes. Pertama, memberi mesti direncanakan. Bukan semaunya atau kapan saja. Firstly, giving ought to be intentional, not haphazard. Secara berkala, kadang-kadang tidak apa-apa kita secara spontan, sebagaimana kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberi. Tapi secara umum, kita mesti merencanakan. Kita mau memberi berapa. Jadi kita tentukan berapa, kemudian udah kita selalu berikan sesuai dengan yang kita telah tetapkan itu. From time to time, we do it spontaneously as we are moved by the Holy Spirit. That's okay. But in general, giving should be intentional. We determine how much we want to give and we stick to it. Kedua, memberi juga menuntut kita untuk memprioritaskannya. Secondly, giving requires priority. Dan prioritas nomor 1. And it should be at the top of the list. Saudara, Paulus menyuruh mereka menyisihkan uang di hari pertama setiap minggu, bukan di hari terakhir setiap minggu. Paul instructs them to set aside the money on the first day of the week, not the last day. Jadi jangan taruh memberi persembahan di daftar yang paling bawah. Jangan jadikan memberi persembahan sebagai sisa. Ingat, kita memberi kepada Tuhan melalui manusia. Jadi kita mesti memprioritaskan. So do not put giving at the bottom of the list. Do not treat it as leftover. Keep in mind, we give to God through men. So we must prioritize it. Ketiga, memberi mengharuskan kita juga untuk berdisiplin. Thirdly, giving requires discipline. Paulus menasihati mereka untuk menyimpan, menabung. Paul admonishes them to store it up. Perlu disiplin untuk menabung, terutama menabung untuk memberi persembahan, iya kan? It takes discipline to save up, especially to save up money for giving. Kita lebih ada disiplin, menyisihkan uang, menabung uang untuk beli rumah, beli mobil. Untuk persembahan kepada Tuhan, nggak perlu disiplin. We would have discipline if we were saving money to buy a house, to buy a car. But giving to God, no, it requires no discipline. Jadi biasanya di tengah jalan, akhirnya kita tergoda, mau pinjam dulu dari tabungan. So along the way, we might be tempted to borrow from our saving. Jadi saudara, disiplin diperlukan. Bukan saja untuk mengatur pengeluaran, tapi juga untuk mengatur keinginan. Discipline is required not only to manage our expenses, but also to manage our desires. Terakhir, memberi
mengharuskan kita bermurah hati. And lastly, giving requires generosity. Paulus menasihati mereka untuk memberi sesuai dengan yang telah kamu peroleh, atau terjemahan yang lain, sejauh mana Tuhan telah memberkatimu. Paul instructs them to give in keeping with your income, or in a different translation, to the extent that God has blessed you. Jadi kita yang punya banyak, beri banyak. So we who have much, give much. Sebaliknya kita yang punya sedikit, memberi sedikit. On the contrary, we who have little, give little. Nah saudara, saya kira kita tidak ada masalah dengan klausa yang kedua ini. Yaitu kita yang punya sedikit, beri sedikit. I think we do not have problem with the second clause, we who have little, give little. Biasanya kita ada masalah dengan klausa yang pertama, yaitu kita yang punya banyak, beri banyak. We usually have problem with the first one. We who have much, give much. Saudara, tidak mudah untuk memberi banyak. Justru karena itu, memberi banyak. We find it difficult to give much for that very reason, that we give much. Kita tidak mempersoalkan berapa banyak uang kita punya atau kita hasilkan. Yang kita persoalkan adalah berapa banyak kita beri. We do not care about how much we have or make. What we care about is how much we give. Jika berjumlah besar, aduh rasanya kok jadi banyak dan sulit memberi dalam jumlah besar. If it is much, it feels like it's too much. And it is hard to give much. Saudara, belum lama ini Bill Gates mengumumkan bahwa dia akan memberikan 99% dari kepunyaannya untuk yayasan sosialnya. Not long ago, Bill Gates, Microsoft, announced that he would give 99% of what he has to his foundation. Dia berkata, terlalu banyak persoalan dan terlalu banyak kebutuhan di dunia ini. Saya tidak bisa lagi menunggu terlalu lama untuk memberi. Saya mau mempercepat memberi. Jadi sampai tahun 1940 atau berapa, dia akan memberi $200 miliar. He said, there are just so many problems in this world. There are so many needs. So I want to expedite my giving. I cannot wait long anymore. And so I'm giving 99%, which is $200 billion. Nah, kita yang bisa matematik langsung menghitung 1%. Berarti dia masih punya $1 miliar. Masih kaya dong, masih banyak uang. Pantas dia bisa. Kita bisa nggak? Perhaps we who are good in arithmetic says, well, if 99% $200 billion, that means he's got still 1%, which is about maybe, give and take, $1 billion. He still has a lot. No wonder he can do it. The question is, can we do it? Kadang-kadang Tuhan memberikan kita contoh-contoh yang seperti ini untuk mengingatkan kita. Kita orang Kristen bukanlah orang yang terlalu murah hati loh. From time to time, God
showcase this kind of example to us Christians, just to remind us that we Christians, no, we're not actually the most generous people on earth. Saya tidak tahu apa agamanya Bill Gates karena dia tidak pernah bicara tentang kepercayaannya. I don't know whether or not Bill Gates is a Christian. I don't know because he's never talked about his faith. But from time to time, God showcases these kind of people to remind us, no, don't think that you are giving me too much, so much. No. There are other people who don't talk about their faith, who don't claim to be Christians. They give me a lot more than you. Jadi saudara, kemurahan hati diukur bukan saja dari persentase, tapi dari jumlah. Generosity is gauged not only by the percentage, but also by the amount. Nah mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih caranya menjadi seperti Bill Gates? Oh, punya Microsoft dulu, bukan. Perhaps you're asking, how can we become like Bill Gates? Saudara, ini syaratnya kalau mau memberi. There's only one way to be a cheerful giver. We are happy to see people blessed. Itu. Kita sukacita sewaktu melihat orang diberkati gara-gara pemberian kita. We are happy to see people blessed. Jadi we become cheerful givers because we can give as little as we can. No. We are cheerful givers because we see people cheered by our giving. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan dua perenungan berikut ini. Before we conclude, let me leave you with a couple of thoughts. Saudara, Paulus berkata kepada mereka, jangan pengumpulan dana itu baru dilakukan sewaktu aku datang. Paul tells them, there will be no collecting when I come. Dengan kata lain, saudara, dia tidak mau mereka baru memberi setelah ia datang, karena dia tidak mau kehadirannya mempengaruhi berapa banyak mereka mau memberi. He does not want them to give in his presence after he comes because he doesn't want his presence to influence their giving. Betapa mudahnya kita masuk ke dalam perangkap untuk dilihat oleh orang, terutama oleh orang seperti Paulus. How easy it is for us to fall into this trap of to be seen, especially by someone in Paul's stature. Jadi untuk menjaga kemurnian, kita mesti melawan dorongan untuk dilihat. So to make giving pure, we must fight the urge to be seen. Perenungan yang berikut. Here's the second thought. Paulus meminta mereka untuk menetapkan siapa yang mereka ingin untuk bawa persembahan ini ke Yerusalem. Paul asked them to assign whomever they wish to carry their gift to Jerusalem. Bila mereka rasa lebih nyaman, kalau Paulus ikut serta, ya dia akan ikut serta. If they felt more comfortable, if he went along, he would go along with them. Saudara, kita mesti sadar ya tentang uang. Uang menggoda. Dan uang
mudah sekali menimbulkan kesalahpahaman. Money is tempting and can cause misunderstandings. Itu sebab Paulus menarik garis yang jelas. Dia tidak mau berurusan dengan uang. Hence, Paul draws the line. He doesn't want to deal or handle money. Dia minta gereja menetapkan orangnya bawa uang itu ke Yerusalem. He asked the church to assign whomever they wish to carry this money to Jerusalem. He does not want to touch it. Saudara, ini penting dan ini bijaksana. This is imperative and wise. Jadi saudara, integritas itu mesti dapat dilihat dan mesti dapat dipertanggungjawabkan. Integrity is to be visible and accountable. Orang mesti dapat melihat dan mengecek apa yang kita perbuat dengan uang. People must be able to see and check what we do with money entrusted to us. Saya akan tutup dengan cerita pendeta Billy Graham. I'll end with the story of Billy Graham. Saudara, sampai akhir hidupnya, pelayanan Billy Graham tidak pernah dikaitkan, diisukan dengan ketidakjujuran soal uang. Until the end of his ministry, Billy Graham had never been accused of wrongdoing as far as money was concerned. Ini yang mereka lakukan, saudara. Di awal pelayanan mereka, Billy Graham dan timnya membuat komitmen, yaitu menghindar dari segala sesuatu yang terlihat buruk atau jahat. You see, in the beginning of his ministry, Billy Graham and his team made a commitment to abstain from all appearance of evil. Belum tentu mereka berbuat salah, tapi kalau dapat dilihat salah, mendingan jangan. Appearance of evil means not necessarily we do something wrong or evil, but if it can cause people to think because it appears to be wrong, don't do it. Don't do it. Or make it as transparent as possible. Itu sebab, saudara, setiap kali Billy Graham selesai mengadakan KKR di sebuah kota, waktu dia tinggalkan kota itu dalam waktu kira-kira seminggu 2 minggu, akan ada pengumuman 1 lembar besar di surat kabar besar di kota itu, laporan keuangannya. That's the reason every time Billy Graham went to a city and finished the revival meeting, within a week or 2, there will be a big announcement containing the financial report of their money, of the income they receive from the offering and the expense they make, all out in the open. Dan ini yang membuat mereka bisa mengakhiri dengan baik, tanpa skandal. And this has kept them from scandal. And they could end their ministry well. Jadi ini kesimpulannya. Tanganilah uang dengan kehati-hatian, bukan dengan kecintaan. So here's the conclusion. Handle money with care, not with love. We love people, not money. Kita mengasihi orang, bukan uang. Mari kita berdoa. Let's pray. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Kami akan tetap percaya karena kami tahu Tuhan setia apapun kondisi kami. Kadang lebih, kadang kurang. Lord, we want to continue to trust you because we know that you are faithful in times of much, in times of little. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Makasih. Terima kasih Pastor Paul, luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Jarang-jarang ya kita dengar khotbah tentang uang, tapi begitu dengar, biarlah kita mengingat terus pesan-pesan dari Tuhan ini. Marilah kita responi firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Yesus kawan yang sejati. Tiap hari
a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Blessed Savior, thou hast promised. Thou will all our burdens bear. May we ever, Lord, be bringing all to Thee in earnest prayer. Soon in glory bright and glorious, there will be no need for prayer. Rapture, praise, and endless worship will be ours in portion there. Amin. Silakan duduk. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Yesus Tuhan dan Gembala kita yang telah memelihara dan memberkati hidup kita. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus our Lord and Shepherd who has blessed us and provided for all our needs. Saya undang mereka yang bertugas maju ke depan. Mari kita menjadi pemberi yang penuh dengan sukacita. Let us be a cheerful giver. Saya mohon kesediaan Tante Cienge untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, persembahan syukur oleh Om Peter Chua. Jesus is all the world to me. Jesus, the world to me, my life, my joy, my all, is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go.
no other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial so. Oh, how could I this friend deny when Jesus true to me? Following Him, I know I'm right. He watches me for day and night. Following Him by day and night, He's my friend. Jesus segala-galanya mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah bersesat, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Waduh, Om Peter suaranya memang tidak ada duanya ya. Thank you Om Peter. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan katakan, mengikut Yesus keputusanku. Let us surrender our lives to Jesus. Sing the song, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on, until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, bulan ini tidak ada persekutuan wanita dan persekutuan pria. Selama bulan Juli tidak ada ya, persekutuan wanita dan persekutuan pria. Yang kedua, mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai disabled placard ya, yang kartu disable itu yang ditempel, itu jangan parkir di tempat disable ya. Kita yang sebelah sini ada 2 spot. Jadi kalau tidak punya itu placard jangan taruh di situ mobilnya. Yang parkir di sebelah sana juga ada beberapa spot yang ada handicap itu, jangan parkir di situ kalau tidak punya placardnya. Yang ketiga, hari ini ada latihan paduan suara jam 2 di dalam sanctuary. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan terus setia melayani Tuhan. Saya menyambut mereka yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Apakah ada di sebelah kanan saya? Any new visitor yang baru pertama kali? Tidak ada? Sebelah sini ada yang baru pertama kali? Sana ada? Tidak ada? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama, Tante Yvonne. Tanggal 15 Juli. Yang kedua Om Robi Sidarta. Mana Om Robi? Oh enggak ada Om Robi. Tanggal 16. Beverly Laksana tanggal 17. Tante Dewi tanggal 19 Juli. And Anael Mercy Christian tanggal 19. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan yang manis pada hari ini. Terima kasih atas pelajaran yang kami terima hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan persekutuan kami di meja makan. Tuhan, terima kasih Engkau memakai Randy, Donald, dan tim Kitchen Crew untuk memberkati kami, melayani kami melalui makanan yang disediakan. Berkati makanan ini Tuhan menjadi kekuatan dalam tubuh kami, dan berkati persekutuan kami, pembicaraan kami semua mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.